Le chemin des lettres de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc aujourd'hui nous avons la lecture de Au cirque. Donc dans la page 47. Donc on passe à la page 47. Voilà, donc le titre de ce texte c'est Au cirque. Donc on va commencer par répondre aux questions. J'observe la première question. Que représente l'image? Donc l'image, bien sûr, elle représente un spectacle de cirque. Donc c'est un spectacle de cirque. Donc la première question, l'image représente un spectacle de cirque. La deuxième question, quels sont les animaux représentés sur l'image? شنو هما les animaux, شنو هما الحيوانات اللي كتظهر في l'image? Donc عندنا le tigre وعندنا l'éléphant. Donc هادو هما جوج ديال les animaux. Donc les animaux représentés sur l'image sont le tigre et l'éléphant. Donc le tigre اللي هو النمر l'éléphant هو الفيل. La question suivante, quel est le titre du texte? شنو هو العنوان ديال le texte? C'est le titre هو Au cirque. Le titre du texte Au cirque. La quatrième question, d'après le titre et l'image, de quoi le texte parle-t-il? Donc, bien sûr, il parlera d'un spectacle du cirque. Donc, il parlera d'un cirque, tout simplement. Donc, le texte va parler d'un cirque, bien d'un spectacle de cirque. هنا كنجاوبو suivant l'image et le titre. يعني كنفترضوا comme étant nous n'avons pas lu le texte, tout simplement. Donc maintenant on va lire le texte pour répondre aux questions ديال je comprends. Donc Elisabeth vient voir Bubu le clown. Donc Elisabeth هذه اسم ديال شخصية إذا جات باش تشوف بيبي لو كلون. هذا واحد لو كلون غادي يكون في العرض ديال le cirque. Mais Bubu est aussi le père de son ami Claire. إذن هاد بيبي هو أيضا هو الأب ديال الصديقة نتاعها اللي هي كلير، سميتها كلير. Quel dommage que maman refuse de venir au cirque. Donc هنا للأسف الأمي ما جاتش تحضر لو سيرك. Elisabeth attend l'arrivée des clowns. يعني إليزابيث كتسنى يعني يدخلوا لي كلون الحلبة. Donc Claire lui a dit que le nom d'artiste de son papa est Bubu. Claire est l'amie ديال هذا إليزابيث، هي الصديقة نتاعها، قالت لها بأن لو نون ديال لارتيست ديال الفنان ولا ديال لو كلون ديال باباها سميتو بيبي. D'après le programme, il doit passer aussitôt après les jongleurs. إذن في البروغرام ديال السيرك مكتوب بأن هاد بيبي غادي يدوز العرض نتاعو من بعد ما يدوزو لي جونغلور، هما اللي كيتلاعبوا بالكرات دونك لي جونغلور سي فو فولي. دونك إذن هذا هو لو جونغلور. دونك لو سيرك هادو هما الشخصيات اللي كيدوزو في لو سيرك. كاين لو ترابيزيست، كاين لو دونتور، هادشي شفناه في لو ديالوغ سي فو فولي. وهنايا عندنا من بينهم لي جونغلور. إذن
دابا العرض نتاع بيبي غادي يكون بعد مباشرة بعد les jongleurs. Ces jongleurs ne se lassent pas de jeter des objets en l'air et les rattraper. Donc هذا هو كيوصفوا لينا شكون هو لو جونغلور. لو جونغلور هو اللي كيرمي دي زوبجي، كيرمي اشياء وكيحاول يشدها. كيكونوا بعض لي زوبجي يعني في الهواء وبعض لي زوبجي في اليدين نتاعو، كيتلاعبوا بهاد لي زوبجي. دونك هادو هما لي جونغلور، وكيوليو يشدوا داك لي زوبجي ويشدوهم كاملين وما يطيحوش للارض. لي جونغلور سو روتير يعني انسحبوا. لي جونغلور دابا غادي يخرجوا ساليوي باغ ان طونير دو ميوزيك. ابلوديسمون يعني يخرجوا بتشجيعات ويعني موسيقى وتصفيقات، واحد الموسيقى قويه يعني طونير الرعد، يعني شبوها هنايا بالرعد، يعني طونير ديال الموسيقى، واحد الموسيقى عاليه وزائد لي زابلوديسمون يعني de musique et d'applaudissements يعني التصفيق. Sur le rang de sable jaune apparaissent Monsieur Loyal يعني على جولة من الرمال الصفراء. apparaissent خرج واحد السيد سميتو لويال ابي فيولي، كيلبس هاد اللون الفيولي ورجواني. et un clown enfariné واحد لو كلون اونفاريني. دونك اونفاريني هي مشروحه هنا. اونفاريني يعني كوفير دو فارين دو بودر بلانش لا فيغور اونفاريني دان كلون، يعني واحد لو كلون يعني بحال عليه الغبره، عليه الطحين. دونك بحال هكا. او شابو بوينتو وعنده واحد القبعة حادة يعني. او كوستيم بارسمي ديطوال يعني واحد الكوستيم مملوء بالنجوم. زانزي لو بارتنير دو بيبي. دونك هذا زانزي عاوتاني هو الشريك ديال بيبي. vient offrir ses services à la direction comme violoniste. إذن هو غادي يقدم الخدمات الإدارة على أنه عازف كمان. فوالا دونك هادو هما هذا هو لو تكست. Maintenant on passe pour répondre aux questions pendant la lecture. Donc la première question, quels sont les personnages du texte, où sont-ils? Donc les personnages كاين عندنا Elisabeth, كاين عندنا Claire l'ami de Elisabeth, كاين عندنا بيبي لو بير دو كلير، وكاين عندنا مسيو لويال، وكاين عندنا زانزي. دونك هادو هما لي بيرسوناج سيتي دون لو تكست. لا بروميير كيستيون، لي بيرسوناج سيتي. Donc les personnages cités dans le texte sont كاين عندنا إليزابيث، كاين عندنا كلير l'ami de Elisabeth, Bubu le clown, le père de Claire, ثم Monsieur Loyal, Zenzi, le partenaire de Bibi. Voilà donc les personnages. Où sont-ils? Ils sont dans un cirque. Ils sont au cirque. La deuxième question. Comment le père de Claire appelle-t-il? Le père de Claire, c'est Bibi. Le père de Claire s'appelle Bibi. La troisième question.
Que font les jongleurs? Donc les jongleurs, شنو كيديروا? Donc les jongleurs, si vous voulez regarder le texte, هما اللي les jongleurs ne lassent pas. Voilà, هذا هو الخدمة نتاعهم. هذا هو العرض نتاعهم. Donc les jongleurs ne se lassent pas de jeter. Donc ils jettent des objets en air et de les rattraper. هذا هو الدور ديال les jongleurs. Donc les jongleurs ne se lassent pas de jeter des objets en air et de les rattraper. Quatrièmement, comment le partenaire de Bubu s'appelle-t-il? Donc c'est le partenaire de Bubu, c'est Zenzi. Le partenaire, Sharik Ntao. Le partenaire de Bubu est Zenzi. Cinquièmement, qui apparaît sur le rang de sable jaune? C'est Monsieur Loyal. C'est Monsieur Loyal qui apparaît. Monsieur Loyal qui apparaît sur le rang de sable jaune. Est-ce que la maman a assisté au spectacle? Non, donc la maman était absente. Donc la maman, sixièmement, la maman n'a pas assisté au spectacle. Donc, qu'est-ce qui le montre dans le texte? Donc, le texte, on a في البداية la fille Elisabeth, qu'est-ce qu'il a dit? Quel dommage, voilà ce qui est montré, quel dommage, maman refuse de venir au cirque. Voilà. Donc, elle est qui montre que la maman n'a pas assisté au spectacle. Je réagis, aimes-tu aller au cirque? Pourquoi? Donc, le cirque, pourquoi? Bien sûr. Donc, la réponse est oui, puisqu'il fait des expositions impeccables, puisqu'il y a plusieurs types de clowns qui animent le spectacle. Donc, il y a des plaisanteries, il y a plusieurs choses donc à voir dans le cirque, il y a des animaux. Donc voilà, vous allez répondre quand vous voulez à cette question. C'est la fin de la séance, je vous remercie.